Okay. Ipagtapat mo na, Lawrence, dito sa kabila, Ibon and Misteryo daw. And then, sa kabila, Larry dyan. Ikaw bilang ako score. Okay, dito tayo kay Mari and Misteryo, tapos John and Yvonne. Okay. Dito tayo muna kay Misteryo and Mari. Check. Check. Game 1. Game 1. 1, 2, 3, go. Samson. Tabla. Lipat yun lang. Lipat yan. Isang tira lang yan. Okay. Ibon and John, check. 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 Game 3, game 3. 1, 2, 3, go. Roma. Egypt. Ano yun, Roma tapos? Egypt. Wala. May warning sabi na. Warning sa Timacho. David Roma. Ano, game 3 na sinabi mo? Ayun. Game 3 yun eh. Okay. Egypt. Ano yun? Egypt o David? Ano yun, Ibon? Egypt yun. Egypt yun? Egypt na. Ay, Egypt. Sorry. Ano sinabi ni Lawrence? Sabi mo, David. Game 3 nga. Okay. 4-0. Egypt. Sorry. May maingay kasi. Sorry, committee error. 4-0, Macho. Okay, dito naman tayo. Larry and Mysterio, check. Check. Game 2, game 2. 1, 2, 3, go. Solomon. Ano yan? Solomon at? Gulayat. Solomon Gulayat? Panalo yung Solomon ng 3 points for 3. Okay, John and Ibon, check. Check. Ibon? Ibon and John, check. Check. Yan. Game 1, game 1. 1, 2, 3, go. Samson. Tabla. Okay, dito naman tayo sa kabila. Ano na ito? Dito ako. Maingay kasi. Larry and Mysterio, check. Check. Game 3, game 3. 1, 2, 3, go. Egypt. Egypt at? Roma. Okay, 4 points ang team Look. Okay, 7-4. Team Look. Okay, Larry and Mysterio, check. Check. Game 2, game 2. 1, 2, 3, go. Solomon. David Solomon. Sinang Solomon? Ako po. Team Macho. Okay, 5, Macho. 8. Mark, huwag ka muna maingay. Okay, Larry and Ibon, check. Mali. Ayun, hindi pala, John and Ibon. Si John and Ibon. John and Ibon pala, John and Ibon, check. Check. Game 1, game 1. 1, 2, 3, go. Ginaya. Samson. Okay, 2 points pa sila. 9. Ay, tuloy 10. 4. Atin 5. Naingayin ako kay Matt. Sige. Kami na. Mysterio and Larry, check. Check. Game 3, game 3. 1, 2, 3, go. Babylon. Ano yon? Babylon at Israel. Israel. Babylon, Israel. Sa Israel kayo, Lok? 13-5. Okay, John and Ibon, check. Check. Game 1, game 1. 1, 2, 3, go. Samson Delilah. Sinong Delilah? Okay, Team Lock pa rin. Okay, 15-5. Mysterio and Larry, check. Check. Game 2, game 2. 1, 2, 3, go. Samson. Ano yun? Ginto yun. Wala ginto. Saul pala ito. Good. Warning sa Team Macho. Sorry. Saul. Ay, nakul. Gilang. Babawin na lang ako. Dito tayo kay John and Ibon, check. Check. Game 3, game 3. 1, 2, 3, go. Ikaw. Israel. Tabla.
Larry and Mysterio, check. Check. Game 3. 1, 2, 3, go. Babylon. Tabla. Tabla pa rin. Yvonne and John, check. Check. Game 2. 1, 2, 3, go. David. Ano yon? David at Solomon. David Solomon. Panalo pa rin Solomon ng 2 points. 17-5. Larry Mysterio, check. Check. Game 2. 1, 2, 3, go. Solomon at Solomon. ano sa'yo dyan? Saul. Ang lakas ng boses ni ano? Saul Solomon? Panalo pa rin. 19-5. Dito sa kabila. Larry and sino yun sa kabila? John and John Hazel, check. Game 1. 1, 2, 3, go. Samson at ano yun? Sinang Samson? No. Sila 5 points pa rin. Ay 5 points, 4 points pa rin. Ay score natin 19 plus 4. 23-5. Dito tayo kay Mysterio and Larry, check. Check. Game 3. 1, 2, 3, go. Israel at Okay. Egypt. 4 points pa. 27-5. Ano, kung may mandatory ha, kayong timeout natin, 4, kasama yung mandatory timeout, tigda 30 minutes and 1 minute. Okay. Ano, Heart? Timeout kayo, itang. Ano, 1 minute o 30 minutes? 1 minute o 30 seconds? May dapat 30 seconds. 1 minute. Ano, Heart? 1 minute. Okay, di sana tayo. Ang score natin ay... Ano na tuloy yung score natin? Nalimutan ko. 5-24, tama? Ay, 27. Sorry. Ayun, nagkamali. 27-5. Kanino na ako? Tignan mo na Kumiteo. Oh. Dapat siya muna Mysterio pa sa sabon. Okay. Pagka bumaba, ha? Kanino na ako? Larry. Larry and Ibon? Yan. Okay, dito na. Larry and Ibon, check. 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 Advance mo, Larry, konti lang kay nadidili ka sa akin. Game 2. 1, 2, 3, go. Saul Solomon? Sinong Saul? Matthew. Sa wakas 7-27. Dito tayo kay Hazel and... Tignan mo na Kumiteo. Sige. Dapat siya muna sa El Paso ka Mysterio. Mysterio and Jan na tayo. Mysterio and Jan, check. Ang lalakas ng mga boses nito. Game 1. 1, 2, 3, go. Okay, tabla. Ibon, Larry, check. Check. Okay, game 3. 1, 2, 3, go. Persia, Israel. Panalo ang Persia ng 3 points. 10-27. Okay, Mysterio and Jan, check. Game 2. 1, 2, 3, go. Saul Solomon pa rin. Saul ka, Mysterio. Oh. Okay. Anong score nila? 10, no? Anong score nila? Limot ako eh. Huwag kami nga eh. 10. Okay, 12-27. Larry Ibon, check. Check. Game 2. 1, 2, 3, go. David Saul.
Panalo sila Ibon pa rin. 14-27. Misteryo dyan, check. 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 Game 1. Game 1. 1, 2, 3, go. Bilog. Ano yon? Dilayla Samson. Sino ang Delilah? Sabay kasi. Ko. Rodi. Rode, okay. 16-27. Ibon Larry, check. 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 Game 3. Game 3. 1, 2, 3, go. Israel. Israel and Egypt. Egypt ka, Larry? 31. Tuloy sa kabila, distract tuloy ako. 16 tama? 31-16. Okay. Misteryo dyan, check. Check. Game 3. Game 3. 1, 2, 3, go. Israel. Israel at Persia. Persia. Panalong Persia. Okay. 31. 34. 16. Ibon Larry. Ibon Larry, check. 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 Advance mo lang, Larry, konti. Konti lang. Game 2. Game 2. 1, 2, 3, go. Oh. Tabla? Tabla yung... Game 2 yun eh. Anong Sabi game ko, yun? game 2. Ay, mali ako. Warning sa macho. Yun ang warning na totoo. Larry tuloy. Ano daw yun? Listerio dyan, check. Check. Ano ba? Pwede mong tanong mo, pwede mong tanong. Egypt si Ibon. Kay game 2 man yun. Ang tinira niya. Anong tira ng ano? Anong tira? Warning lang yun. Tapos pag naulit, kung may titira. Wala man dito bawas. Okay lang yun. Wala man bawas. Dalawang beses naman siguro siya nagkamali. Wala man yung kanina. Hindi man yun. Tangalo ba yun? Pwede mong yung tira ba ni Misteryo ba ni ng kaol? Kalimutan naman yung tira. Ay, oo nga no. Kung may titira na pala. Diyan, Misteryo, check. 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 Game 2. Game 2. 1, 2, 3, go. Saul. Saul at David. Panalo pa rin sila. Ano na tuloy ang score nila? 34. 36. 16. Oh. Sel! Sel! Nandyan. Nandyan. Sige lang. Okay. Okay lang. Relax ka lang, Sel. Ibon, Larry, check. Check. Game 1. Game 1. 1, 2, 3, go. Delilah. Delilah and Tabla po. Tabla. Misteryo dyan, check. Check. Game 2. Game 2. 1, 2, 3, go. Saul. Saul. David ka. Off, warning. Okay, 38. 16. Ibon, Larry, check. Check. Pag ano, kay mag-isa lang ako na-commit eh. Hiniwan ako ng isa. Check. Check. Game 3. Game 3. 1, 2, 3, go. Persia. Persia and Egypt. Persia and Egypt. Panalo pa rin 2 points. Okay. 40. 16. Oh, Hindi mo na kumite. Oh. Labas ka muna po. Pasok kayo, Sel. Cell. Okay. Larry Hazel, check. Ito mo mabaid mo na. Larry Hazel, Pangalan check. sila. Ay, hindi. Sino ba yung magtitira? Misteryo Kami naman dyan na. siguro ni Misteryo. O pala. Misteryo dyan, check. Check. Hirap mag-isang komite. Game 1. Game 1. 1, 2, 3, go. Dilayla. Ibang tuloy na. Hazel, Larry, check. 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 Check.
Game 2. 1, 2, 3, go. Solomon. Ano yun, Tiran? Sabay kasi. Hindi kumano. Solomon po. Goliath. Solomon, Goliath. Okay, panalo ang Solomon ng 3 points. Sino ang Solomon? Matthew 19. 40. Ibon tuloy dyan. And Mysterio, check. Check! Game 2. 1, 2, 3, go. Solomon! Solomon and ito, panalo ang Solomon. 21, 40. Hisi, Larry, check. Game 3. 1, 2, 3, go. Ano yon? Pero siya Egypt. Panalo pa rin ang Egypt. Sinong Egypt? Lock. Okay, 42, 21. Mysterio dyan, check. Check! Game 3. 1, 2, 3, go. Ano daw? Narekon ka sakot. Nagalang ako. Warning. Warning yung hindi makatira. Oo. Nakalimutan ko man. Okay, warning. Wala tayo magkukumititira. Kaysa lang. Warning yun. Warning yun. Sige, dito tayo kay Hazel and Larry, check. Game 1. 1, 2, 3, go. Samsung Palestine. 25, 42. Mysterio dyan, check. Check! Game 1. 1, 2, 3, go. Hazel. Larry, check. Hazel, Larry, check. Larry, pakilakasan ng boses. Okay, mag-isa lang ako. Okay? Game 2. 1, 2, 3, go. Samson, Goliath. Game 2 yun. Sino nagtira ng Samson? Warning din sa kabila sa Team Lock. Okay. Mysterio dyan, check. Check! Solomon at saka Goliath. Tira Solomon. Solomon, Goliath daw yun. Sinagsabi na Samson. Ay. Game 2 man yun. Sinang Goliath? Yes, Solomon Goliath. Tama man yun. Bakit? So, okay. Kala ko Samson. May nagsabi kasi Samson. Okay, 44. Pasensya na. Mag-iisa lang ako. Committee Lawrence, nasaan ka na? 44. Sinong panalo? Sila kay Goliath, Solomon. Sila, 3 points. Okay na. Goliath ang panalo. Ako sa throne eh. Ay, hindi. Solomon, 3 points. Ano na tuloy yung score nila? Ano lang yung score? 42 kanina. 45. 25. May mga kumititira kasi. Wala tayo makapag-kumititira. Okay, sana ako. Ikaw na, Lawrence, huwag bilang. Kanila na. Sino nakasalang? Hey, dito, Hazel and Larry. Mysterio dyan. Mysterio Jan. Okay, dito tayo kay Mysterio Jan. Check. Check! Game 2. 1, 2, 3, go. Ano na yan? Ganda! Sige pa kita maganda kami Moria. Ay, wag mong bilisan. Di pa kita memori. Manix pala tayo nakalaro. Kumititira na si Mysterio and Lawrence. Kabila na. Parang binubuong. Kumititira. Excuse lang, warning na sila. Ano ba yung Kumititira. Dalawang hindi nagkatira. Sino magbibilang sa natin kumititira tayo? Mysterio Lawrence. Mysterio Lawrence, check. Mysterio Lawrence. Check. Check. Ano ba yun? Mysterio Lawrence. Check. Check! Kumititira 2 beses. Check. Check! Game 2. 1, 2, 3, go. Wait! Ayan, tabla. Isa pa, check. Check! Check.
Check. Game 3, game 3. 1, 2, 3, go. Babylon. Walang pala. Walang skoro. Pinaloris, walang skoro. Ay, magsabi. 1 minute o 30. Okay, Larry and Hazel, check. Check. Game 2, game 2. 1, 2, 3, go. Solomon. David Solomon. Oo. David Solomon. David Solomon natin. Sinong Solomon? Team ano? Hazel lang. Okay, Hazel. 27-45. 2 points pala, mamay. Konti pa. Hmm. Okay, dito naman tayo kay Janin Misterio, tama? Kay Janin Misterio, check. Check. Game 3. Game 3. Game 3. 1, 2, 3, go. Ano yun? David. David. Egypt. Egypt at ano yun, Gemma? Hayden. Mali ako, mali. Mali. David. David, panatira niya. Kumititira na. Kumititira. Ano ba yan, mami niya? Kanina pa yan sila na. Pangilang na yun. Okay. Komititira. Lawrence. Yeah. Lawrence and Mysterio. Kailangan mo, Gemma. Lawrence Misterio. Check. 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 Hindi kaya masyadong delay si Misterio dyan. Naririnig ko. Sige, ako nawala. Nandito kasi ako sa linya mo. Sige. Lawrence Misterio. Check. 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 Okay. Lawrence Misterio. Game 2. Game 2. 1, 2, 3, go. Gulat. Saul Gulayat. Panalo si Kulay. Mysterio. 1 point sila. Okay, 28. 45. Isa pa. Isa pa, Gemma. Isa pa. Isa pa. Hindi ako manunod kung komititira. Dalawang kumititira Lawrence na. Misterio. Check. Check. Game 1. Game 1. Lawrence Misterio. 1, 2, 3, go. Delilah. Delilah. Okay, 28-45. Larry. Kuya Larry. Check. Check. Kuya Larry. Check. Check. Game 2. Game 2. Kuya Larry. 1, 2, 3, go. Foul. David, ano yun? Saul? Sinong David? Ako po. Okay, 30-45. Misterio Kuya dyan. Check. Check. Game 2. Game 2. Misterio Kuya dyan. 1, 2, 3, go. Gulat. Solomon Gulayat. Sinong Solomon? 48. 30. Game 3. Nilson Kuya Larry. 1, 2, 3, go. Rona. Ano yun? Kay kinunik ko siya. Roma. Sino ang Persia? Sino ang Roma? Ako po. Persia, Roma. Wow, ang galang. Ang galang hap. 3 points ang Persia. Ang galang ko sa 33. Mag-vlog na sa akin. 48. Panalo dyan naman. Panalo ang Pursa, hindi. Panalang Persia sa Roma. Panalo siya. Ay, sino ang Persia? Ikaw, Larry? Oo. O, panalo si Larry. Sorry, kala ko yung macho. Okay, 48. 51. 51 na sila. 51-30. 51-30. Kuya dyan, Misterio. Check. 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 Naku, Misterio. Back pa delay ka. Game 2. 1, 2, 3, go. Solomon. Saul Solomon, talo, dili pa. Saul yun si Locke. Oo, sa una. 53. 30. Kuya Larry Nilsson. Check. Check. Kuya Larry Nilsson. Check. Check. Game 2. Game 2. Kuya Larry Nilsson.
1, 2, 3, go. Solomon. Solomon Gulayat. Panalo si Hart. Okay, 33, 53. Misteryo, Kuya Jan, check. Check. Misteryo, Kuya Jan, check. Check. Game 1. Game 1, Misteryo, Kuya Jan. 1, 2, 3, go. Delilah. Samson Delilah. Tama. Hindi, Palestine ako. Ay, Palestine. Sorry. Sabay kasi, sabay. sorry. 53 sila. 56. 33. Nilson, Kuya Larry, check. Check. Ba ako? Ako. Nilson, Kuya Larry, check. Check. Game 1. Game 1, Nilson, Kuya Larry. 1, 2, 3, go. Palestine. Na-advance man si Larry ha. Counted man yun. Kay, maingay si Mark. Okay. 36. 56. Na-advance si Larry. Misteryo, Kuya Jan, check. Check. Misteryo, Kuya Jan, check. Check. Game 3. Game 3, Misteryo, Kuya Jan. 1, 2, 3, go. Philip. Egypt at Egypt, Persia. Egypt, Persia, panalong Egypt. 38. 56. Kuya Larry, Nilson, check. Check. Kuya Larry, Nilson, 1, game. Sorry. Dito ako namamali. Kuya Larry, Nilson, check. Check. Game 1. Game 1, Kuya Larry, Nilson. 1, 2, 3, go. Delilah. Balik sa Nilson, Kuya Jan. Nilson, Kuya Jan. Hindi, misteryo. Misteryo, Kuya Jan. Kakalimutan natin. Pasensya na. Hindi po, nasa iba kasi. Sorry. Oo, naisipin siya. Sino ba siya? Okay, balik sa laro. Misteryo, Kuya Jan, check. Check. Misteryo, Kuya Jan, check. Check. Hindi madidili si Misteryo Jan. Hindi. Kay, nandito ako. Game 2. 1, 2, 3, go. Solomon. Solomon at Saul siya naman. si Larry yun. Sila ano yun, Team Doc. Para maliwanag talaga i-pronounce yung mismong taon. Okay, okay. 58, 38. Kuya Larry, Nilson, check. Check. Kuya Larry, Nilson, check. Check. Game 1. Game 1, Kuya Larry, Nilson. 1, 2, 3, go. Delilah. Delilah Samson, 40, 58. Kuya Jan, Misteryo, check. Check. Kuya Jan, Misteryo. Game 1. Game 1, Kuya Jan, Misteryo. 1, 2, 3, go. Bilang, gusto rin. Okay, ginuan pala to. Kumititira ulit. Ay ngay lagi si Mark na di ko na kung distract. Okay. Dito muna ako sa lalabas ako. Misteryo Lawrence, check. Ikaw muna. Lalabas lang ako. Mamaya muna. Langot lang. Maingay talaga si Mark. Kanina pa rin ako na na kay Mark. Hindi ko makapokus. Sino yan? Ano yan? Sa committee Yeah, ko kay committee. sa akin. Misteryo Lawrence, check. Check. Game 2. 1, 2, 3, go. Gulayat. Gulayat. Saul Gulayat. Saul Gulayat, tama. 3. Gulayat. Okay. 41. 58. Sinong panalo? Gulayat, Saul. 4 points ka sana kung sa normal na laro. Kaya lang, pumititira 1 points lang yon. Oh, sa kanila yun. Sa'yo yun, sa inyo. Kaya nga 41 na kayo eh. Okay, isa pa, check. Check. Game 1. 1, 2, 3, go. Gulayat. Panalo pa rin sila. 42, 58. Ayusin natin. So, sige. Para walang kan, para maging pantay doon sa kabila. Sige, isettle natin. Pagnitin natin yung 58 ngayon yung 58 yung yung look. Para wala. Sige. 58 ang low.
Ilan ang Matthew? 42. 42 po. 42. Okay. Anong mas gusto nyo? Dito, dalawang coach ha. Walang sisingit, dalawang coach. Okay. Anong mas gusto nyo? Yung 3 points idadagdag doon sa 58 o yung 3 points ibabaw sa 42? Sa 42 na lang, bawasan na lang sa amin yung 42 namin. Ay, Bawasan bawasan ng lang yung 42. 32. Oh, ay, wala man ako. Sa akin. Okay, sige. Dubali sa review review yan. May kukorek lahat yan. Okay, sige. So, sige, ikupan natin. I-declare natin Rod. So, ang final score ngayon is 58-39. 58-39. Sige. Game 3. 1, 2, 3, go! Persia. Egypt. Egypt, Persia. Egypt, Persia. Egypt, Persia. Ano nang score? Egypt, Persia. Atenin. Panalo ang Egypt ng 2 points. Okay. Sino yung Egypt kanina? Matthew. Matthew. Okay. 61-41. 61-41. Okay! Game 1. 1, 2, 3, go! Delilah. Palestine, Okay. Delilah. Sinong Palestine? Last case. Look. Okay, Luke. So, 63. Tama? Atenin? 63, 64. 64. Okay, 64. 64-41. Okay. Sige. John, Yvonne, check. Check. Game 1. 1, 2, 3, go. David Solomon. Okay. Panalo si Solomon. Si- Tama ba? Si Solomon Tama. 2 points. Tama. 2 points. Okay. 68-43. 68-43. Dito tayo naman sa bila. Kay John, Yvonne, check. Check. Game 3. 1, 2, 3, go. Israel, Roma. Israel. Roma. Tanay. Roma, Israel. Panalo ang Israel ng 3. Okay. Sinong Israel? Kanina. Matthew. Okay, Matthew. Okay. 68-46. 68-46. Larry Nelson, check. Check! Game 3. 1, 2, 3, go. Egypt, Roma. Panalang Roma. 4 points. 4 points. 72-46. Game 1. 1, 2, 3, go. Delilah. Delilah. Ano yun? Delilah ano? Samson Dilaya. Delilah. Panalo ng Delilah 2 points. Okay. Sinong Samson kayo na? Si Yvonne? Yeah. Okay. 72-48. Ivan, medyo lubog na kasi lubog ng boses. Panalo man ng Delilah. Komite. Diba si 22, ganun na. Panalo ang Delilah. Delilah ba yun? Sino bang Delilah kanina? Si ano? 74-46. 74-46. Yes. Tama ba? Tama ba yung score ko? Apo. 74-46. Okay. 74-46. Dito tayo. Kay Larry and Nelson. Larry Nelson, check. Check! Game 2. 1, 2, 3, go. Solomon! Okay. Again. Ano yun? Solomon at Solomon at David. David. Okay. David ako. Panalang Solomon 2 points. Okay. Sinong 2 points? Matthew or Juan? Opo, Matthew po. Okay. 74-48. Roma, Babylon. Roma, Babylon. Panalang Roma 4 points. 4 points. Sinong Roma kanina? Matthew? Yun? Matthew? Look. Okay. 78-48. 78-48. Correct nyo ako ba magkamali ako ng scoring. 78-48. Okay. Game 3. 1, 2, 3, go. Roma.
Israel, Roma. Panalo ang... Roma, Israel. Panalo ang... Israel, Roma. 3 points. Israel. 2 points na. Okay. 2 points. Sinong Israel? Matthew po. Matthew. 82-54. 82-54. Okay. John, Yvonne, check. Game 2. Game 2. 1, 2, 3, go. Solomon. Saul Solomon. Souls. 2 points, Saul. Sinong Saul? Anong Mat- team yan? Macho. Okay. 82-56. Persia po. Egypt. Persia, Egypt. Yan. 2 points per Egypt. 2 points, Egypt. Okay. So, sinong Egypt? Sa kanila? Lupo. Look. Okay. So, 84 ba? 84-52? 54-56 na yun. 84-56 pala. Okay. 84-56. Okay. Larry Nelson, check. Hey. Game 3. 1, 2, 3, go. Roma, Persa. Okay. Roma, Persia, at ano din. Wait lang, pinapamute ako. Roma, Persia. Panalo ang... Wala Roma. tuloy ako. Di, Panalo ang- Persia. Panalo ang anong Persia sa Roma. Okay. Anong 3 points, 3 points. 3 points. Nag-unmute Sino- ako. Lucas po, Lucas. Look. Okay. Excuse lang, maihi muna ako ha. Sige, mahi ka lang. Okay. So, 87-56. 87-56. Okay, dito tayo. John, Yvonne, check. Okay. Game 1. 1, 2, 3, go. Uy. Okay. So, Sila pa rin. okay, 2 points ba? 2 points ba yan? 2 points Yes. kay... 2 points kay Luke. Okay, ang score natin ngayon ay 79? Tama ba yan? Yung kan ko? 89 po. 89. 89-56. Okay, 89-56. Okay. Dito tayo. John Nelson, check. Larry. Larry Nelson. Larry Nelson, check. Kulit eh. No? Okay. Game 2. 1, 2, 3, go. Saul David. Saul David. Okay. Saul David. Saul. Okay. Si Kan. Ang score. 2 points. 2 points kay David. Tama? Lucas po, Lucas. Okay. Okay, so 91-56. 91-56. Dito tayo. John, Yvonne, check. Check. Game 1. 1, 2, 3, go. Samson. Okay, Samson, Palestine. 4 points si Samson. Tama? Samson, si Yvonne? Tama. 60-91. 91-60 tayo. Okay. Larry Nelson, check. Hey. Game 3. 1, 2, 3, go. Dionisio Nelson, check. Hey. Game 3. 1, 2, 3, go. Egypt, Roma. Oy, DJ Roma. 4 points, Roma. 4 points. Roma. Sinong Roma? Lau po. Okay. 95-60. But you? Humirit pa. 95-62. Dito tayo. Dionisio Nelson, check. Hey. Game 3. 1, 2, 3, go. Roma. Panalo pa rin. Anong Roma, Egypt. Roma, Egypt. Roma, Egypt. 4 po. Sinong naka-score? Sila po. Sila po. Matthew? 99 na sila. Sila po. Okay. 99.
9962. Tama ba? Tama ba, Charlene? Oo, tama. Okay. 9962, tignan natin. May hihirit ba si Yvonne? Tignan natin dito. Okay, John, Yvonne, check. Okay. Game 2, game 2. 1, 2, 3, go. Anong tira? Anong tira natin? Saul. Saul Ano tira? David. Saul David. Sa all 2 points. David. 2 points si Jan. John. Okay. So, Ah, tawag 101. Okay. 101. 62. 62. Ang ating final